Halo, schönen guten Morgen alles. Wie geht es euch? Apa kabar kamu semua? Und ja, heute wollen wir ein bisschen über Deutsch lernen. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Jerman und für heute unser Thema ist über Modalverben. Jadi, tema kita hari ini adalah tentang Modalverben. So ja, was ist das Modalverben? What is modal verben eigentlich? Kalau kemarin kamu udah belajar tentang kata kerja di dalam kalimat dengan regular maupun irregular verben, und jetzt möchten wir ein bisschen über modal verben verstehen. Kita akan mengerti tentang modal verben. Jadi, kalau di dalam kalimat itu peraturannya pertama adalah subjek, predikat, dan objek. Kali ini saya rubah aturannya. Ada subjek, ada modal verben, ada objek oder Angabe oder adverb, dan yang terakhir adalah infinitive verben. Ingat, kalau di posisi kedua itu selalu kata kerja, tapi kata kerjanya di sini adalah modal verben. Nah, di dalam kalimat modal verben ini ada dua kata kerja. Pertama, modal verben sebagai si Hilfsverben atau kata kerja bantu, dan si kata kerja utamanya atau disebut juga infinitive verben yang ada di posisi terakhir. Nah, lalu apa aja sih modal verben auf Deutsch? Nah, dalam bahasa Jerman ada banyak modal verben. Zum Beispiel dürfen, können, mögen, müssen, sollen, und wollen. Was ist das? Apa sih artinya? Dürfen artinya diizinkan, können bisa, mögen suka, müssen have atau harus, sollen seharusnya, und wollen artinya ingin. Lalu apa aja sih? Kayak gimana contoh penggunanya dalam kalimat? Zum Beispiel, ich darf das machen. Saya dapat melakukannya. Oder muss nach Hause gehen. Dia harus pergi atau pulang ke rumah. Nächste, wir möchten den Fisch kaufen. Kita atau kami ingin membeli ikan. Und dann zum Beispiel für die Fragesatz ada kannst du Deutsch sprechen? Bisakah kamu berbicara bahasa Jerman? Oder willst du eine Pizza essen? Maukah kamu makan sebuah pizza? Nah ya, lihat kan, di posisi kedua dia ada modal verben, aber di posisi terakhir dia ada si kata kerja utamanya. Nah, lihat kan, si kata kerja utamanya ini tidak mengalami perubahan bentuk. Yang mengalami perubahan bentuknya, kalau kamu perhatikan, hanyalah si kata kerja modal verben yang ada di posisi kedua. Lalu, kayak gimana sih contohnya? Nih ya, kalau saya kasih contohnya, zum Beispiel, kita pakai contoh nomor 1 aja ya. Di posisi Jones 1, di posisi pertama ada si subjeknya Monica. Lalu modal verbnya möchte atau artinya ingin. Lalu di tengah-tengah posisi ketiga ada am Wochenende mit ihrem Mann nach Berlin, artinya pada weekend dengan suaminya ke Berlin. Dan yang terakhir, si kata kerja yang penuh atau utuhnya adalah fahren, yang artinya berkendara. Jadi kau bisa lihat, kalau misalnya di dalam bahasa Jerman, kalau ada dua kata kerja, berarti yang satu pasti di posisi kedua, yang satu lagi pasti di posisi terakhir. Tapi ingat, yang mengalami perubahan hanya di posisi kedua. Kalau posisi terakhir dia bentuknya utuh. Nah, contohnya apa sih? Kayak misalnya kalau bahasa Inggris, I wanna go to Jakarta. Berarti kan kalau di bahasa Inggris I want to go. Tapi kalau di dalam bahasa Jerman, I want to Jakarta go. Jadi tinggal dibalik aja. Si kata kerja utamanya harus di belakang dan utuh di kata kerja keduanya di posisi kedua dan mengalami perubahan. Contohnya nih, apa aja sih yang ada? Nah, ada Monica fährt übers Wochenende nach Berlin. Kalau ini kan kata kerja utama nih, seperti yang pernah kita pelajarin. Monica berkendara di sekitar weekend ke Berlin. Nah, kalau ini artinya si Monicanya memang sedang berkendara gitu. Nah, ini si kata kerjanya di posisi kedua. Lalu ada kedua nih, Monica möchte übers Wochenende nach Berlin fahren. Artinya Monica ingin pas weekend berkendara ke Berlin. Nah, dia punya modal verbnya möchte atau artinya ingin. Berarti ya bisa aja saat ini dia tidak ada atau tidak ke Berlin, tapi dia hanya ingin. Yang ketiga, ada Monica muss über Wochenende nach Berlin fahren. Artinya
Monica emang harus tuh ke Berlin pada saat weekend. Nah, apa aja sih contohnya? Nah, kamu harus ingat nih, sebagai pengingatnya adalah ketika kamu melihat model verben ini pasti dikonjugasikan, diubah. Ingat ya, si posisi pertama, orang pertama dan orang ketiga yang singular dan maupun plural itu memiliki perubahan yang sama. Contohnya lihat nih dalam tabel ini. Lihat kan, kalau kemarin irregular verben cuma do dan RZS yang mengalami perubahan, sekarang saya kasih bold nih, saya kasih kolom yang berbeda. Untuk si modal verben ini posisinya adalah orang pertama ih, kedua do, ketiga RZS. Nah, ini memiliki bentuk yang khusus, nggak sama seperti peraturan biasanya. Nih ya, perhatikan baik-baik, oke? Orang pertama I, orang kedua do, orang ketiga RCS. Lihat kan perubahannya, orang pertama dan ketiga mirip. Nah, kamu perhatikan nih di sini, oke? Next. Apa aja sih selain itu? Nah, selain yang tadi kita pelajarin ini, si modal verben juga bisa loh sebagai si kata kerja utuh. Contohnya apa? Contohnya nih, yang satu, ich muss jetzt nach Hause. Nah, si gehen sama farennya boleh dihilangin. Zum Beispiel, saya harus ke rumah sekarang. Berarti si harusnya ini sebagai kata kerja utuh, tanpa harus dikasih gehen atau faren, karena tidak mengubah maknanya. Atau contohnya, mag keine Pizza essen, artinya dia nggak suka makan pizza. Kamu bisa ngomongnya dengan mag keine Pizza. So ya, verstehen Sie? Kalau kamu sudah mengerti, boleh kita kerjakan sama-sama latihan di Arbeitsbuch. Dankeschön, vielen Dank.